नेक्स्ट सीट पे हैं शायद, इस सीट पे ऑन करें मिनिस्टर साहिबा का। जी, मिलियन ट्री सुनामी का स्पीकर साहब एक मुफस्सिल जवाब तो दिया गया है, लेकिन जैसे सबको मालूम है कि अफसोस से मैं कहूँगी कि क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो माहौलियात की इस वक्त शोबाजात में देखती है पॉलिसी बनाने के हवाले से और चारों सूबों को जोड़ने के हवाले से, आज तक जो मैंडेटरी पॉलिसी के तहत 220-21 की पॉलिसी के तहत कभी एक मीटिंग नहीं हुई है क्लाइमेट काउंसिल की स्पीकर साहब। तो उसमें चारों सूबों के गुजारिशात आते हैं, लेकिन ये पहली बात मैं ज़रूर कहूँगी कि बिलियन ट्री सुनामी जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो पहले हुआ, उस पे बल्कि बहुत सारे सवालात उठे हैं, डायरेक्ट मेरे पास भी आए हैं, एक ही हफ्ते में आए हैं और बहुत सारी लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। ये नहीं, ये वाज़ेह हो जाए कि हम सब, मैं और आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हो, और इस वक्त तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हुई हुई है। तो आप इजाज़त दें तो इसके बारे में मैं थोड़ी बात भी कर लूँ, लेकिन जहाँ तक इस दरख्त प्लांटेशन के प्रोजेक्ट के हवाले से, आप कार्बन कैप्चर करते हैं, आप दुनिया में कहते हैं कि हमने इतने ट्रीज प्लांट किए और आपके पॉपुलेशन, आपकी हीट वेव के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप 4 दरख्त भी प्लांट करें, अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये हुकूमती फंड्स की है और तहकीकात की है और जवाबदेही की है, जो हर हुकूमती महकमे को करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक बिलियन ट्री सुनामी की बात है, वो केपी का प्रोजेक्ट था और वो अभी तक चल रहा है। उसके जो आपने जवाबात देखे होंगे, उस पर मैंने ऑलरेडी तहकीकात ऑर्डर कर दी हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा, ये अब कहाँ जा रहा है, और इस पर नैब ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू की हुई है, क्योंकि 24 इस किस्म के सवालात किए गए थे पेशावर में ही, सिर्फ पेशावर में सवाल हुए थे इस पर, और इस पर जो करप्शन के हवाले लगे थे उसके पूरे ज़िम्रे में ये बातें हो रही हैं। अब मैं इस पर सियासत नहीं चमकाऊंगी कि जी जो भी पिछली हुकूमत ने किया हम उसका डबल करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये हमारी पब्लिक पैसा है, ये पाकिस्तान के पीएसडीपी से हुआ है, और जो इसके बाद 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है वो दूसरा है। उसमें भी जियो स्पेशल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और उस पर मैं समझती हूँ एक तहकीकाती कमेटी बैठनी चाहिए। क्लाइमेट मिनिस्ट्री में अभी तो कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो आपको ऐसे सारे फैक्ट्स दे सकें। अफसोस से इस मिनिस्ट्री को सिर्फ 10 बिलियन ट्री सुनामी की मिनिस्ट्री बनाई हुई थी। इस वक्त मुल्क में सख्त शदीद हीट वेव आई हुई है, सख्त शदीद, आपने देखा है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में हमारी बर्फानी झीलें 3000 से ज़्यादा बनी हुई हैं, जिसमें से 30 जो हैं बहुत ही ख़तरनाक अब तक पे हैं, क्योंकि आपके दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। अब लोगों को आगाही नहीं पहुंचाई गई, जो इस मिनिस्ट्री का पहला काम होना चाहिए था। मुझे और आपको बताना चाहिए था कि सूरत हाल कितनी संगीन है, मुझे और आपको बताना चाहिए था कि हमारी पानी की किल्लत कितनी है। इस वक्त 2025 तक पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के ज़िम्रे में वाटर स्कैर्स हो जाएगा। जो मुल्क जिसमें सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है दुनिया का, ये वाटर स्कैर्स हो जाएगा स्पीकर साहब 2025 तक। ये नहीं कि 2050 में होगा या 2060 में होगा या 100 साल बाद होगा, ये 3 साल आगे होने वाली बात है। इस पर कोई डिस्कशन हुआ है माहौलियात की मिनिस्ट्री के से? नहीं। हम बहुत सारी, इसमें मैं आपसे एक और बात करूंगी कि ग्रीन हाउस गैसेस पर आगाही की गई है, जिससे आपके माहौल में आलूदगी आ रही है और आपके दर्जा हरारत जिस तरह पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर एक बहुत अहम बहस और डिस्कशन और आगाही की जरूरत है, और इस मिनिस्ट्री का पहला कोर बिजनेस ये होनी चाहिए थी, पॉलिसी बनाना और इस पर सूबों को भी साथ लेके चलना, उनकी भी गुजारिशात सुनना, जो इस वक्त क्लाइमेट काउंसिल का काम है। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगी कि वे क्लाइमेट काउंसिल की मीटिंग करवाएं, जहां 4 सूबे अपनी रिपोर्टें दे सकें। और मैं ये भी बताती चलूं, आप अगर खोलिएगा अपने पेपर
تو 10 بلین ٹری سونامی جو پاکستان کا مین ایڈورٹیزمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے صرف کلائمیٹ چینج اس لیے دکھایا ہے اسٹیٹسٹکس کہ آپ کو باہر کی کانفرنسز میں جواب دہی کرنی تھی. پاکستان کو کسی نے جواب دہی نہیں کی، پاکستان کی عوام کو یا ادھر کسی نے جواب دہی نہیں کی. میں آپ کو یہ وثوق سے بتاتی ہوں، آپ اپنا پیپر کھول لیجئے کہ سب سے بڑا پرفارمر 10 بلین سونامی میں بھی کون تھا. وہ صوبہ جس کو دور رکھا، جس کو آج تک ہائی لیولز پہ کسی نے بات نہیں کی. سی ایم سندھ کبھی نہیں آیا کسی میٹنگ میں، اس کو بلائیں گے عزت سے کلائمیٹ کاؤنسل میں تو وہ آئیں گے. تو کون سا صوبہ آگے تھا جی؟ سندھ کا صوبہ آگے تھا، سب سے سندھ کا صوبہ آگے تھا. اور کیونکہ اس کی حکمرانی ایک اپوزیشن جماعت کے پاس تھی، اس لیے یہ کیا گیا کہ اس کی بات ہی نہیں کی. کبھی کسی نے سنا ہے کہ سندھ واز دا ٹاپ پرفارمر ان دا 10 بلین ان دا مینگرووز پروجیکٹ؟ ماہر صاحب آپ بھی سن لیں. لیکن ان دونوں پروجیکٹس میں اتنا ضرور بتا دوں کہ کے پی والا بلین ٹری سونامی، آپ نے کسی نے ڈی آئی خان کی بھی بات کی ہے، اس میں بہت کام کی ضرورت ہے، اس میں مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے. اور اس وقت جو نیب انکوائری ہے، ہمیں اطلاع نہیں آئی. میں نے پوچھوایا بھی اس کی سٹیٹس کیا ہے اور اس کی کیا انویسٹیگیشن تحقیقات ہوئی ہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن ڈی آئی خان کے حوالے سے، پشاور کے حوالے سے، چترال کے حوالے سے بہت ساری کرپشن کی تحقیقات اور کمپلینٹس آئی ہیں جو پشاور میں رجسٹر ہوئی جی، اور 24 سے زیادہ یہ رجسٹر ہو چکی ہیں. چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہوں، چاہے وہ کرپشن ہو ڈائریکٹ. اچھا، اس میں بہت سارے دوست احباب کی اپوائنٹمنٹ کی بھی بات کی گئی. تو یہ میں آپ کو صاف جواب کر رہی ہوں، میں کسی چیز پر آپ کے آنکھ پر پٹی نہیں لگا سکتی. اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں تاکہ آگے بڑھیں. اس وقت اس منسٹری میں جب میں آئی تو ایک فیڈرل سیکرٹری بھی نہیں تھا، اور جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ون مین شو نہیں ہو سکتا، ون پروجیکٹ منسٹری نہیں ہو سکتی. نہ یہ ہمارا کام ہے پروجیکٹ چلانا، یہ صوبوں کا کام ہوتا ہے. صوبوں نے 10 بلین سونامی کے حوالے سے جتنے پیسے وفاق نے دیے ہیں، آپ اگر اپنا بک کھول لیں آگے بھی جواب ہیں، اتنے فیڈرل نے دیے، اتنے صوبوں نے میچ کیے ہیں. تو ان سب پر میں سمجھتی ہوں پبلک اسکروٹنی اور جیو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اب شروع بھی کی بھی گئی ہے، لیکن میری گزارش ہوگی کہ ہم ایک کمیٹی بٹھا لیں جو ہر صوبے سے نمائندگی ہو جس کی، اور وہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے. یہ ہم کبھی نہ کہیں کہ درخت نہ پلانٹ ہوں، بلکہ جتنے ہوں ملک کے لیے اچھا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہے، ہمارے ماحولیات کے لیے موضوع ہے. جی شکریہ. تھینک یو. میں فاضل ممبران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ